रबीउल अव्वल के पुरनूर महीने के आते ही हर तरफ मौसम बहार आ जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकीन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जब कायनात में कुफ्र शिर्क और वहशत का घुप अंधेरा छाया हुआ था, 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में एक ऐसा नूर चमका जिसने सारे आलम को रोशन कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आँख जिनकी तरफ लगी हुई थी, मोहसिन इंसानियत तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर जलवा गर हुए। आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी के साथ ही कुफ्र जुल्मत के बादल छट गए। कसरा के महल पर जलजला आया, 14 कंगरे गिर गए। ईरान का आतिश कदा जो 1000 साल से शोला जन था वो बुझ गया। दरियाए सादा खुश्क हो गया, काबे को वजद आ गया और बुत सर के बल गिर पड़े। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, बेशक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब विलादत शब कद्र से भी अफजल है, क्योंकि शब विलादत सरकार मदीना के इस दुनिया में जलवा गर होने की रात है, जबकि लैलतुल कद्र आपको अता करदा शब है। और जो रात ज़हूर ज़ात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुशर्रफ हो, वो उस रात से ज़्यादा शर्फ व इज़्ज़त वाली है जो मलाइका के नज़ूल की बिना पर मुशर्रफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए ईदों की भी ईद है। यकीनन हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहान में शाह बहरो बहर बनकर जलवागर ना होते तो कोई ईद ना होती, ना कोई शब बारात, बल्कि कौनो मकां की तमाम रौनक शान इस जाने जहां महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की धूल है। हज़रत शेख अब्दुल हक दहलवी फरमाते हैं, इस वाक़े में मिलाद शरीफ वालों के लिए बड़ी दलील है जो ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब विलादत में खुशियाँ मनाते और माल खर्च करते हैं। यानी अबू लहब जो कि काफिर था, जब वो ताजदार नबूवत की विलादत की खबर पाकर खुश होने और अपनी लौंडी सोबिया को दूध पिलाने की खातिर आज़ाद करने पर बदला दिया गया, तो उस मुसलमान का क्या हाल होगा जो मोहब्बत और खुशी से भरा हुआ है और माल खर्च कर रहा है। लेकिन ये ज़रूरी है कि महफिल मिलाद शरीफ गाने बाजों और आलात मौसीकी से पाक हो। धूमधाम से ईद मिलाद मनाइए कि जब अबू लहब जैसे काफिर को भी विलादत की खुशी करने पर फ़ायदा पहुंचा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अबू लहब ने अल्लाह अज़्ज़ो जल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने भतीजे की विलादत की खुशी मनाई, फिर भी उसको बदला मिला। तो हम अगर अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाएंगे तो क्यों कर महरूम रहेंगे। एक और जगह हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात खुशी मनाने वालों की जज़ाइया है। जज़ा ये है कि अल्लाह ताला उन्हें फ़ज़्ल व करम से जन्नतुल नईम में दाखिल फरमाएगा। मुसलमान हमेशा से महफिल मिलाद मुनक्किद करते आए हैं और विलादत की खुशी में दावतें देते, खाने पकवाते और खूब सदका व खैरात देते आए हैं। खूब खुशी का इजहार करते और दिल खोल कर खर्च करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के ज़िक्र का एहतमाम करते हैं और अपने मकानों को सजाते हैं, और उन तमाम अफ़ाल हुस्ना की बरकत से उन लोगों पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जश्न विलादत की खुशी में मसाजिद, दुकानों और सवारियों पर अपने मोहल्ले में भी सब्ज़ परचम खूब लहराइए, खूब चरागा कीजिए। रबीउल नूर शरीफ की 12वीं रात हुसूल सवाब की नीयत से इज्तिमाई ज़िक्र नात में शिरकत कीजिए और सुबह सादिक के वक्त दरूद सलाम पढ़ते हुए
اشک بار آنکھوں کے ساتھ صبح بہارا کا استقبال کیجیے۔ 12 ربیع الاول کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ جشن عید میلاد النبی ضرور منائیے، عقیدت و احترام سے منائیے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی کو آپ کی وجہ سے کوئی زحمت نہ ہو اور احترام انسانیت قائم رہے۔ جشن ولادت کی خوشی میں بعض جگہ گانے باجے بجائے جاتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے۔ نعت پاک کی کیسٹ بے شک چلائیے، مگر دھیمی آواز میں، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی عبادت کرنے والے، کسی سوئے ہوئے یا کسی مریض وغیرہ کو تکلیف نہ ہو، اور اذان اور اوقات نماز کی بھی رعایت کیجیے۔ گلی یا سڑک وغیرہ کی زمین پر اس طرح کی سجاوٹ کرنا، پرچم گاڑنا جس سے راستہ چلنے اور گاڑی چلانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور چراغاں دیکھنے کے لیے عورتوں کا اجنبی مردوں میں بے پردہ نکلنا بھی شرمناک ہے۔ نیز باپردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاط انتہائی افسوسناک ہے۔ بجلی کی چوری بھی ناجائز ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے چراغاں کیجیے۔ جلوس میلاد میں باوضو رہنے، نماز جماعت کی پابندی کا خیال رکھیے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی جماعت ترک کرنے والے نہیں ہوتے۔ پھل اور اناج وغیرہ تقسیم کرنے میں بھی پھینکنے کی بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے۔ زمین پر گرنے، بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اشتعال انگیز نعرہ بازی پروقار جلوس میلاد کو منتشر کر سکتی ہے۔ پرامن رہنے میں آپ کی اپنی ہی بھلائی ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔